Kaning wala na tay panahon nga makapanglimpyo og adlaw. Limpyo lang taw gabi ani to kay adlaw ra busy na magaytas ng trabaho ani pareho man ta mga busy man kagabi usan na ta makapaglimpyo ani sa kuan tung higdaanan to kay gabi adlaw busy kay tanong mo na karon gabi wala limpyo na to tung higdaanan ni tung daghan na kay nga kuan baras-baras ang agay ay gikan siguro ni sa bungbong mga abog. Okay, dito pwede nga matug dahil sa ngayon nani nga daghang kay abog ba lain sa kay paminawon sa mong lawas nga bagid-bagid ng mga hugaw sa mong lawas nga larguro tag higda ni ba nga sakit kas lawas nga kay paminawon ni mga mangkamang sa mong tiwok lawas nya dili ka malimpyo sa mong higdaanan agay lain kay paminawon sa mong lawas no munang ginahalan nga ato ginilimpyuhan to kaya ato manihigdaanan dili manihigdaanan sa iro higdaanan manista o ginana ato ginilimpyuhan sa so, matulog kay daghang maghugaw yan kalat pa kay mga kuan kumot kalat pa kayo mga online kalat pa kayo munang ato lang limpyuhan para maka tulog tarong so limpyo na